bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, toujours dans le livre El Moufid, raisonnement scientifique, la page 41-42. إذا بالنسبة لتلاميذ سنة ثانية إعدادي غادي نكملو التمارين التقويمية وغادي ندوزو الصفحة 41-42 le raisonnement scientifique. Le document 1 et 2 représentent deux étapes d'une éruption volcanique. إذا عندنا الوثائق 1 والوثيقة 2 كتمثل لنا مرحلتين من مراحل الاندفاع البركاني. La première question, décrire les deux étapes représentées par le document 1 et 2. إذا كما كتلاحظوا هنايا فعندنا واحد الاندفاع بركاني اللي هو انفجاري وهادو مرحلتين من مراحل هذا الاندفاع. Alors, la première étape كنلاحظوا هنايا l'accroissement du dôme. Alors, puisque la lave elle est très visqueuse, alors elle ne s'écoule pas, mais elle s'accumule sur le cratère. Et l'étape 2, on a une explosion due à l'augmentation de la pression des gaz et la formation de ce qu'on appelle une nuée ardente avec émission de bombes volcaniques et de gaz volcaniques et aussi des cendres volcaniques. Alors l'étape 1, on a un accroissement du dôme dû à l'accumulation d'une lave visqueuse. Et l'étape 2, on a une explosion du dôme, augmentation de la pression des gaz, formation d'une nuée ardente avec émission de bombes volcaniques et de cendres sur une dizaine de kilomètres autour du volcan. La deuxième question, préciser la nature de la lave visqueuse ou fluide caractérisant ce type de volcan est justifié. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نعرفوا طبيعة اللافا، واش هي لافا اللي هي مائعة ولا اللي هي لزجة، ونحددوا نوع هاد البركان bien sûr ونجستيفيو la réponse ديالنا. Alors, quand vous voyez la nature ici de la lave, il est très visqueuse, elle ne s'écoule pas mais s'accumule et forme un dôme de lave sur le cratère. إذا قلت طبيعة هذا النوع من الاندفاعات البركانية فهو اندفاع اللي هو انفجاري tout simplement parce que la nature de la lave elle est visqueuse. إذا طبيعة اللافا فهي جد لزجة وبالتالي فهي لا تنسكب على جوانب البركان بل تتجمع على شكل قبة على فوهة هذا البركان. La deuxième partie de l'exercice, afin de comprendre la nature des laves volcaniques, réalise la manipulation suivante. إذا باش نفهموا طبيعة اللافا البركانية غادي نديرو التجارب التالية. إذا كما كتلاحظوا هنايا غادي نديرو التجربة، غادي ناخدو المياه البيور بمعنى العسل اللي هو صافي لوحده. Le mélange A, on va mélanger 25% d'eau et 75% du miel. يعني غنديرو خليط من 25% ماء 75% من عسل. وفي le mélange 2 on va mettre 50% d'eau et 50% du miel. وفي الخليط الثاني غادي نديرو 50% ماء و50% عسل بمعنى نصفه ماء ونصفه عسل. وغادي نحاولوا نشوفوا شحال كينسكب. كما كنلاحظوا هنايا بالنسبه للمياه البيور ما كيكونش عندنا واحد الانسكاب، بينما في لو ميلونج 1 و لو ميلونج 2 بمعنى في الخليط الاول والخليط الثاني فكنلاحظوا الا وضعنا الورقه في الشكل المائل فكنلاحظوا على ان هذا الخليط كينسكب. وكما كتشوفوا هنايا طالبين منكم انكم تاخذوا واحد لاغيكل وتحسبوا اون سنتيمتر شحال عندكم سيلان هاد الخليطين بجوج. غادي تلاحظوا باللي سيلان الخليط الثاني غادي يكون بطبيعه الحال اكبر بكثير من سيلان الخليط الاول. La première question, mesurer à l'aide d'une règle graduée l'écoulement de chaque mélange, comparer les résultats obtenus. إذا كيطلبوا منكم أنكم تعبروا en سنتيمتر شحال سيلان كل من الخليط الأول والخليط الثاني وغادي تحاولوا ديروا واحد المقارنة بينهما. La comparaison, alors plus le mélange est peu visqueux, plus il s'écoule facilement. إذا قلنا شحال ما كان الخليط غير لزج بمعنى أنه مائع شحال ما كيتدفق بكل سهولة. Plus le mélange est visqueux,
plus l'écoulement sera limité. شحال ما كان الخليط لزيج شحال ما السيلان ديالو كيكون محدود أو كيكون على واحد المسافة اللي هي قصيرة. Alors, en se basant sur les renseignements tirés par cette manipulation, préciser la nature des laves caractérise dans les documents 1 et 2. إذا داروا لكم هاد التجربة باش يبينوا لكم على أن سيلان اللافا عنده علاقة واش هي لزيجة ولا هي مائعة. بمعنى إلا كانت مائعة فبالتالي السيلان غادي يكون على مسافة اللي هي جد طويلة، وإلا كانت لزيجة فما غاديش تسيل على جوانب البركان، وهذا الشيء اللي بغاو يحدوا لكم من خلال هذه التجربة. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Le magma est très visqueux et les gaz s'échappent difficilement, d'où la nature explosive de ces volcans. إذا قلت على أن الصهارة هي جد لزيجة، وبالتالي في الغازات ما كتخرجش بكل سهولة. فهاد النوع من البراكين كيكون براكين اللي هي انفجارية، بحكم أن الغازات كتبقى تجمع والضغط ديالها كيرتفع، وبالتالي فكتوقع ما يسمى بالانفجار. 6.2 La carte du document 1 montre les limites de certaines plaques lithosphériques. إذا الخريطة في الوثيقة الأولى كتمثل لي حدود الصفائح. Le schéma du document 2 et 3 représente deux coupes A, B et CD réalisées au niveau des limites de certaines plaques lithosphériques. Document 1. إذا بعد ذلك قالوا لنا لي شيما في document 2 et 3 كيمثلوا لي deux coupes. La première coupe اللي هي لا coupe AB والثانية هي لا coupe CD. وهاد لي كوب على مستوى حدود الصفائح. إذا هاد la première coupe اللي هي لا coupe AB elle est représentée dans le document 2. Par contre, la coupe CD, elle est représentée dans le document 3. Alors, la première question, donnez la légende et le titre des documents 2 et 3 en s'aidant de la légende fournie dans le document 1. إذا كيطلبوا منا أننا نعطيو la légende نتاع هاد لي دو دوكيومون ونستعنوا بطبيعة الحال بهاد لو دوكيومون عطاونا هنايا. بالنسبة لا première légende, vous avez ici, c'est une zone de subduction. وكنلاحظوا هنايا alors عندي هنايا A وعندي هنا B. alors عندي هنا une plaque qui est continentale et ici j'ai une plaque qui est océanique. Et par la suite la plaque océanique qui est la plus dense glisse sous la plaque continentale. Donc dans ce cas la plaque continentale c'est la plaque chevauchante. إذا كما كنلاحظوا هنايا فعندنا على هذا المستوى عندنا ظاهرة التمر، وبالتالي عندي هنا صفيحة محيطية اللي كتنغاس تحت صفيحة قارية. إذا الصفيحة القارية هي هذه، هي A, c'est la plaque continentale et c'est la plaque d'Amérique du Sud. Tandis que la plaque 2, alors ici, c'est la plaque océanique et c'est la plaque Nazca. Le document 2 représente la zone d'expansion. Alors, هنا عندي la dorsale. Alors, ici j'ai les deux plaques. Alors, ici j'ai une plaque océanique et de l'autre côté, la même chose, une plaque océanique. Alors, de ce côté, j'ai la plaque. Alors, من هنا عندي la plaque de Nazca. Et de l'autre côté, alors, هنا عندي la plaque Nazca. Et ici, j'ai la plaque Pacifique. Donc, automatiquement, 3, غادي تكون هي la plaque Pacifique. Et 2, هي la plaque Nazca. Très bien. Alors, la légende. Alors, 1, c'est la plaque continentale, plaque d'Amérique du Sud. 2, plaque océanique, plaque Nazca. 3, plaque océanique, plaque pacifique. Et 4, c'est la dorsale océanique. La question 2. En utilisant les informations fournies par le document 1, décrire les deux phénomènes représentés par le document 2 et 3. Alors, on a le document 2. On a une zone de subduction. C'est l'enfouissement de la plaque océanique sous la plaque continentale. Et cette zone, elle est caractérisée par ce qu'on appelle les volcans
explosifs. Alors, comme vous voyez ici, on a des volcans explosifs. Le troisième document, c'est le phénomène d'expansion des fonds océaniques. Et ce phénomène, il est caractérisé par ce qu'on appelle les volcans effusifs. Le document 2 est une zone de subduction caractérisée par des volcans explosifs. Et le document 3, on a une zone d'expansion caractérisée par des volcans effusifs. En se basant sur vos connaissances et les données des documents 1, 2 et 3, expliquez la formation des volcans au niveau des zones de subduction et des zones d'expansion. Alors, pour le document 2, on a l'enfouissement de la plaque océanique dans la sténosphère au niveau des zones de subduction qui entraînent des éruptions volcaniques explosives. Ces volcans se caractérisent par une lave visqueuse riche en gaz et en vapeur d'eau. إذا قلنا انغراس الصفيحة المحيطية تحت الستينوسفير على مستوى مناطق التمر كيؤدي إلى ظهور ما يسمى اندفاعات بركانية انفجارية. هاد البراكين تتميز بواحد اللافا اللي هي جد لزجة غنية بالغازات وبخار الماء. Alors, le document 3, les volcans liés aux zones d'expansion sont caractérisés par l'émission des eaux thermales ayant une température élevée et qui apparaissent sous forme de cheminée et aussi par l'émission du lave fluide qui, en contact avec l'eau de mer, donne du basalte sous forme de pilots-lava. إذن قلت البراكين اللي مرتبطة بمناطق التباعد تتميز بتدفق مياه ساخنة. هذه المياه الساخنة كتكون على درجة حرارة جد مرتفعة، الشيء الذي يؤدي إلى ظهور ما يسمى بلي شوميني اللي هما المدخنات، وأيضا خروج واحد اللافا اللي هي مائعة. هاد اللافا المائعة بمجرد ما كتوصل وكتصطدم بماء البحر فإنها تعطي البازالت الذي يكون على شكل وسيدات اللي سميناه لو بازالت اون بيلو لافا. Alors, كنظن هنا غادي نسالي معكم la correction des exercices du raisonnement scientifique. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.